ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चतुर्थोऽध्याय। परीक्षित उवाच नाभागपुत्र अम्बरीश सेजेनु गोविन्द विश्वास ब्राह्मण शाप न लागिला मोते तो सन्देह लागिला जेहू ब्रह्मांड वज्रघोर केमंते तहु हेला पार किबा ताहार तप फल हारिला ब्रह्म सापानल एकथा कह मुनि मते संशय लागिला चित्ते। श्री शुक उवाच एमन्ते राजा प्रश्न शुणी शुक कहन्ति मंजुवाणी शुण राजन एक चित्ते जे प्रश्न वंशानुचरिते नाभाग पुत्र अम्बरीश जे मन्ते विष्णुर विश्वास ब्राह्मण शाप न लागिला अन्ते से गोविंदे पशिला से सप्तद्वीपे एक राजा शुभे पालई जन प्रजा अव्यय संपद ताहार विभवे के करु गोचर सप्त शपथ दीप राजा गणे पादे खटन्ति अनुक्षणे शरीर सुख को न इच्छे संपद स्वप्न प्राय लेखे जे प्राणी संपद इच्छई अन्ते नरके से पड़ई एमंत निश्चय जानी मने हरि भक्ति अनुक्षणे विष्णु भक्त जेते जन ताहांकु स्नेह प्रतिदिन साधुंक पादे नित्य सेवे संसार आत्मा रूपे भावे हरि चरणे देई मन विष्णु उच्चारणे बदन विष्णुर मंदिर मार्जने कर निवेशे अनुदिने श्रवण जुगतार श्रोता नित्य शुणई हरि कथा निरते ताहार नयन कल्पई भक्तिर दर्शन शरीर कर्म अनुदिने कल्पे भक्त आलिंगने हरिचरण पदगंधे आघ्राणे कल्पे अनुमोदे कृष्ण निर्माल्य भोग राशि तार रसना संगे बसी चरण जुग कल्पे नित्ये कृष्ण मंदिर उपगते शिर घृषि केश चरणे कल्पे नमिव अनुक्षणे शरीर कल्पे अनुदिने विष्णु वैभव आलिंगने हरि भक्त जने रति निरते कल्पे तार मति देहादि विषय सहिते अर्पित हरि भावे नित्ये विप्र देवता पादे सेवे प्रजांकु देखे विष्णु भावे सकल संपद प्रसिद्धि इच्छई पुण्य अश्वमेधि विप्रचरण दान पूजे जे अधि यज्ञ विधि पूजे अत्रि वशिष्ठ गौतम संगते घिनी विद्वजन तीर्थ सेवन अनुमते सरस्वतीर अभिश्रुते যাহার যজ্ঞ সভা মধ্যে ত্রিদেশে অত্যন্ত আনন্দে মুনি ব্রাহ্মণ মেলে বসি নিত্য যজ্ঞকু পরশংসি দেব মনুষ্য সভাগতে সর্বে দিশন্তি একমতে দেব সে সভা মধ্যে রহি
स्वर्ग गमने इच्छा नाही। विष्णु कीर्तने सभा मध्ये सकल शुणन्ति आनन्दे। स्वर्गर प्राय मोहि दिशे अष्टम विधि जहि बसे। एमंत भक्ति जोग बळे से राजा सरस्वती कूले। स्वधर्मे विष्णुଙ୍କୁ तोषिला सर्व संशय उपेक्षिला। गृह संपद द्वारा सुत ज्ञाति बांधव इष्ट मित्र। राजा संपद आदि जेते से अश्व कुंजर सहिते। अपरे दिव्य वस्तु जेते इच्छा न करे तार चित्ते। निरते गोविंद चरणे मन निवेशी अनुक्षणे। तार शुद्ध चित जानी चक्र कुराई चक्र पाणी। बोइले अम्बरीश मेले तू चक्र थिबु सबु काले। ताहाकु रख निरंतरे जेमंते सर्व दुखुतरे। एमंते विष्णु आज्ञा पाई से चक्र रक्षा कला जाई। से राजा पत्नीर समेते उपासी एकादशी व्रते। कार्तिक शुक्ल पक्षे हरि पूजिला उपवास करी। प्रभात काले मधुबने कालिंदी कुले एक ध्याने। आनंदे पत्नीर समेते विष्णु पूजयी दृढ़ चित्ते। द्रव्य संपद अतिरेके पूजिला महा अभिषेके। उत्तम वस्त्र अलंकार सुगंध माल्य उपहार। संगते घेनी निज नारी एकांत भावे पूजा करी। उत्तम ब्राह्मण बसाई सुवर्ण धेनु कन्या नेई। धेनुकु करी अलंकार सुवर्ण शृंग रौप्य खुर। विविध वस्त्र मंडी अंगे गंधादि धूप दीप संगे। पृष्ठ देशरे ताम्र कांसे धेनुकु मंडिला हरसे। सुशीला वत्सा प्रियस्विनी मंडिला अलंकार घेनी। विप्रवसायी वाक्य कला सते अयुत धेनु देला। सुस्वादु अन्न षडरसे विप्रंकु भुंजाई हरसे। विप्रंकु पद जुग लागी पारणा अर्थे आज्ञा मागी। उद्यम करन्ते नृपति एमंते मिलिला अतिथि। दुर्वासा दुर्जटिर अंशे जाहाकु देखी जन त्रासे। ताहाकु देखी नृपमणि आसन पादासन पाणी। पूजिला अतिथि स्वभावे आनंदे अति गौरवे। पूजी चरण तले पड़ी राजा बोलई कर जोड़ी। भूमुनि पारणा मोहर मोहर तुले भिक्षा कर। तक्षणे अम्बरीश बोले मुनि आह्निक कर्म कले। आनंद मन मोद भरी कालिंदी जले स्नान करी। विलंबे ध्यान संध्या कले सुस्तिरे बसी नदी कूले। एबे हो सुन नृपमणि राजा विषाद मने गुणी। पारणा भैब उच्छुर अतिथि नईले मोहर। केमंते करिबी भोजन अवज्ञा करी महाजन। अर्ध मुहूर्ते अच्छी काल तथापि पारणार बेल। उभये संशय लागिला मोते तो संकट पड़िला। जे कर्म कले साधु बाणी लोक बोलिबे मते शुणी। अधर्म न लागिब मते पारणा करी वेद मते। जल गंडुसे करी पान अतिथि कराई भोजन। पछे मु करिबी आहार एते विचारी नृपवर। जल पारणा अपारण ए आदि निगमे प्रमाण। विचारी ब्राह्मणंक तुले जल भक्षिला से निरुले। तक्षणे जल पान करी भये सुमरी हरि हरि। दुर्वासा आगमन चाही राजा चाहिला ताप पाई। दुर्वासा जमुनार कूले
স্বকর্ম করি প্রান্তকালে অমিলিলে অম্বরীশ পাশে পারণা করিবার আসে নৃপতি করি বহু মান্য বলই করিবা ভোজন এমন্তে অম্বরীশ বাণী দুর্বাসা বহু মান্য জানি স্বভাবে সর্বজ্ঞাতা পুন জানিলে কলাই পারণ রাজার বদন অনাই বইলে কূপভর হই তু অনাদর করি মতে জল ভক্ষিলু যে গুপতে অতিথি করি অবহেলে অগ্রে অগ্রে ভক্ষিলু জল ভুলে উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জিবি কেমন্তে তুজে অবজ্ঞা কলু মতে তু মতে কলু অবহেল ভুঞ্জ তু অধর্মর ফল এমন্ত বলি কূপ ভরে জটা উপাড়ি নিজ করে ভ্রুকুটি কুটিল লোচন রাজাঙ্কু বুলন্তি বচন দেখ এ নৃপতির গতি সম্পদে হই মূঢ়মতি ধর্ম বঞ্চিত বিষ্ণু ভক্তে বলে ঈশ্বর মুজগতে অতিথি মতে পূজা কলা আপনা অর্থে নিমন্ত্রিলা ভিক্ষা ন দেই অগ্রে মতে পারণা কলাই গুপতে মতে তো কলু অবহেল সদ্য তু ভুঞ্জ তার ফল জটা উফাড়ি নিজ করে পেশিলা রাজার উপরে জটাকু চাহি আজ্ঞা দেলা অনଳ ହୁଅ ତୁ ବୋଇଲା ତକ୍ଷଣେ ହୁଙ୍କାର କରାଳ ଉଠିଲା କୃତିହା ଅନଳ ତେଜେ ଆଚ୍ଛାଦେ ଦଶ ଦିଶ ପବନ ବହେ ଅଣଚାଶ ଧୂମ ପୂରିତ ଦଶ ଦିଶେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ଘୋର ରୋଷେ ପ୍ରଳୟାନଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମିଳିଲା ରାଜା ଆଗେ ଯାଇ ଦେଖି ତାହାର ତେଜ କଳା ରାଜା ଚରଣେ ନ ଘଞ୍ଚିଲା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତେ ଧରି ରାଜାକୁ ରହିଲା ଉଭାରି ଭୂମିକମ୍ପଇ ପାଦ ଘାତେ ପର୍ବତେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ବାତେ ତାର ବଦନ ରାଜା ଚାହିଁ ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ଭାବଗ୍ରାହୀ ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଆସି କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିଶି କୃତିହା ଅନଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମହାଘୋର ତରେ ତକ୍ଷଣେ ଅନଳ ଲିଭିଲା ଦିଗ ଆକାଶ ପ୍ରକାଶିଲା ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ଭୟେ ବୁଜେ ଆଖି ବଦନେ ଦେଇବେନି କର ଭୟେ କମ୍ପଇ ଥରହର ସମ୍ଭ୍ରମେ ଚାହିଁ ନ ପାରିଲା ଜୀବନ ଭୟେ ପଳାଇଲା ତାର ଭାଜିଲା ଦେଖି ପଛେ ଚକ୍ର ହିଁ ଧାଇଁଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ମଣ୍ଡୁକ ଦେଖି ସର୍ପ ଯେହ୍ନେ ଧାମଇ ଗର୍ଜିତ ବଦନେ ଦୁର୍ବାସା ଦଶ ଦିଶ ଚାହିଁ ଭୟେ ନ ପାରଇ ପଳାଇ ପଶିଲା ମେରୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟେ ସୁଦର୍ଶନ ଘୋର ନାଦେ ଦିଗ ଆକାଶ ଭୂମି ଗତେ ବିବର ସମୁଦ୍ର ସହିତେ ଦିଗପାଳଙ୍କ ପୁରେ ଲୁଚେ ଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚେ ଯହୁଁ ଯହିଁକି ଧାମେ ବେଗେ ସୁଦର୍ଶନ ପଛେ ଲାଗେ ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି କେହି ନ ପାରେ ତାକୁ ରଖି ରକ୍ଷଣେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇଲା ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପଳାଇଲା ଶୂନ୍ୟ ପଳାନ୍ତେ ବହୁ ଦୁଃଖେ ଭୟେ ପଶିଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମାର ସମୀପେ ମିଳିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା ଡାକଇ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଧାତା ରଖ ମୋର ପ୍ରାଣ ଏମନ୍ତ ମୁନି ମୁଖୁ ଶୁଣି ଉଠି କହନ୍ତି କୁଶ ପାଣି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସହିତେ ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷାଦି ମୁନି ଯେତେ ପ୍ରଜା ଈଶ୍ୱର ଭୂତେଶ୍ୱର ଦେବ ସହିତେ ସୁରେଶ୍ୱର ଯେ ହରି ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଯେଝା ବିଷୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛୁ ସଂସାର ଲୋକ ହିତେ ତାରି ପୁରଖିବୁ କେମନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ବିଧାତା ବଚନ ଶୁଣି ଦୁର୍ବାସା ମନେ ଛନ୍ନ ତହୁଁ ନିରାଶ ମନ ଛନ୍ନେ ବନେ ପଶିଲା ଶିବ ସ୍ଥାନେ ଶଙ୍କର ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା
ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ତୋତେ କହୁ ଆମ୍ଭେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ବହୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳିନ ପ୍ରକାଶେ ଯେ ବା ବିଷୟ ବୀଜ କୋଷେ। କାଳର ବଳେ ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଭ୍ରମି ଗତାଗତେଣ ପଥ ଶ୍ରମି। ମୋ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମାର କୁମରେ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନିବରେ। କପିଳ ଦେବଳ ଆସୁରୀ ଧୈମ୍ୟ ମରିଚି ଆଦି କରି। ଯେ ଅନ୍ୟ জন ମୁନି ଜନେ ବେଦାନ୍ତ ଯାର ଦରଶନେ। ଜାଣି ନ ପାରି ଯାର ମାୟା ନିରତେ ସମ୍ଭ୍ରମେ ବିଷୟା। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶସ୍ତ୍ର ନିବାରଣେ ସମର୍ଥ କେ ଅଛି ଶରଣେ। ତୁ ଏବେ ଚଳି ବିଷ୍ଣୁପୁର ହରି ଚରଣ ଆଶ୍ରେ କର। ସେ ତୋତେ ରଖିବେ ଶରଣ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ଦୁର୍ବାସା ଈଶ୍ୱର ବଚନେ ପ୍ରବେଶ ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ଯହିଁ ହରି ଅଛନ୍ତି ଗୃହାଶ୍ରମ କରି। ବିଷ୍ଣୁର ଚକ୍ର ତେଜ ଭରେ ଘର୍ମ ଦୂଷିତ କଳେବରେ। ଦୁର୍ବାସା ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ପଡ଼ିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ। କାତରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ଭୋ ନାଥ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ତୁ ସନ୍ଥ ଜନଙ୍କର ନାଥ। ମୁଁ ତତେ ଅପରାଧ କରି ଶରଣ ଗଲି ରଖ ହରି। ତୋର ସେବକ ଅପରାଧ କଲଇଁ ରଖ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୋର ଭକତ ତୋର ଲୋକ ମତେ ଏ ଚକ୍ର ତେଜୁ ରଖ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ। ଦୁର୍ବାସା ମୁଖ ଚାହିଁ ହରି କହନ୍ତି ଅତି ମୋଦ ଭରି। ମୋ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ ମୋ ତହୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। ଭକତ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମୁହିଁ ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ। ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦେ ମୁଁ ବସଇ ସେ ମୋର ହୃଦ ଗତେ ଥାଇ। ତାଙ୍କ ଭକତି ପ୍ରୀତି ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଇ ଚିତ୍ତେ। ଭକ୍ତଟି ମୋହର ଶରୀର ତିଳେହେଁ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଦେହ ବହି ସଂସାରେ ନାନା ରୂପ ହୋଇ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୋ ଭକତ ମୁଁ ଯେ ଭକତ ଜନହିତ। ତା ତହୁଁ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ କେହି ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ମନ ଦେଇ। ଏ କଥା ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଜାଣନ୍ତି ନିଗମ ଆଗତେ। ଏ କଥା ପରମ୍ପରା ବିଧି ବେଦ ପୁରାଣ ମାର୍ଗେ ସିଦ୍ଧି। ଯେ ପାଶେ ମୋହର ଶରଣେ ସମ୍ପଦ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟେ ମଣେ। ଦାରା ମନ୍ଦିର ସୁତ ଧନ କେବେ ହେଁ ନ କଳ୍ପେ ତା ମନ। ଯେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ ମୋର ହିତେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତେ। ମୋର ବିଷୟେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପି ମତେ ଦେଖନ୍ତି ଆତ୍ମରୂପୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବଭୂତେ ହୃଦରେ ଥାଇ ଅବିରତେ। ଭକ୍ତିରେ ମତେ ବଶ କରି ଯେ ସନେ ସତ୍ପୁରୁଷେ ନାରୀ। ମୋର ଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମରଣ ତାର ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ସଂହାର ଆଉ କାହିଁ। ମୋର ହୃଦୟ ଭକ୍ତ ଜନ ମୁହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ। ମୋ ତହୁଁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟ ଧନ। ଏବେ ମୋ ଭକ୍ତ ଅପରାଧେ ସୁଦର୍ଶନ ତୋତେ ବାଧେ। ଯେ ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି ମୋ ଚକ୍ର ତେଜେ ନାଶ ଯାନ୍ତି। ବିପ୍ରେ ଯେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ଶ୍ରେୟ ଲଭନ୍ତି ଏ ଶୟଳେ। ସେ ଯେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି ଉଭୟ କୁଳୁ ନ ତରନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ନାଭାଗ ପୁତ୍ର ଅଛି ଯହିଁ। ତାର ଶରଣ ବେଗେ ପଶ ନ ଲାଗୁ ମୋର ଚକ୍ର ତ୍ରାସ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରମାଣେ ଦୁର୍ବାସା ଗଲେ ତତକ୍ଷଣେ। ହରି ଭକତଙ୍କ ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଗୁରୁପାଦ ତରିବ ବିଷୟ ପ୍ରମାଦ।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे अम्बरीषसंवादे नाम चतुर्थोऽध्यायः।